In the 2016 U.S. elections, one surprising star emerged, statistician Nate Silver. Nate Silver había transformado la cobertura de la actualidad política en la década anterior. En 2008 era un joven aficionado a las estadísticas de béisbol. Empezó a publicar un blog con números sobre las elecciones de aquel año. Después de recoger todas las encuestas que se iban publicando, usaba un modelo estadístico para hacer pronósticos en forma de probabilidades. Saying things like Barack Obama had a 60% chance of winning, or John McCain had a 91% chance in Texas. Pero, ¿cuántas personas querrían seguir la política a través de modelos estadísticos? Resultó que muchas. Silver tuvo un éxito fulgurante. En 2008 escribía sus artículos en un blog personal, 538, pero 4 años después, ese mismo blog lo publicaba el periódico más leído del mundo, The New York Times. En 2013 fichó por la cadena de televisión ABC News, llevándose su marca con él, y el diario tuvo que buscarle un sustituto para seguir ofreciendo esas predicciones a sus lectores. Hillary Clinton versus Donald Trump. The day before the election, Nate Silver gave Trump nearly a 30% chance of winning. Many, the next day, with the results in hand, declared him wrong. You know, to the degree that pundits and commentators, and there was a general sentiment saying, this is the death of data. Political polls mean nothing. That's more than an overreaction. It's a completely unwarranted reaction. ¿Qué datos o qué información cuantitativa tú tienes que te diga cosas sobre el posible resultado de unas elecciones? Los sondeos es lo primero. Puedes pensar en otras cosas, puedes pensar en la marcha de la economía, puedes ver patrones históricos, puedes hacer más cosas, puedes usar expertos, pero vamos a centrarnos en encuestas. Las encuestas, básicamente porque son el mejor instrumento de predicción electoral, por lo menos de momento, ¿no? We want to be statisticians turned stars, and to do that, we're going to learn how to build our own election simulation model. Of course, the input data will be the polls. Puedes usar solo voto nacional, puedes usar solo voto de estados. Tendrás problemas en algunos estados en los que hay muy poquitas encuestas. Y luego puedes hacer, que es lo que hacen los modelos más sofisticados, como mezclar las dos cosas. Entonces tú tienes algunas encuestas de estados, no sé, una encuesta de Texas, pero luego a lo mejor estás un mes en el que no hay muchas encuestas de Texas y usas el voto nacional para mover un poquito también Texas. Adjusting Texas means we need the clearest signal possible about how polls fluctuate in Texas and other states. This is crucial for feeding our simulation model, called the Monte Carlo model, which reflects the randomness and uncertainty we encounter when dealing with chance. Pues es cuando entra en juego el sistema electoral, simular el sistema electoral. El sistema electoral en Estados Unidos hay algunos matices, pero en esencia es el candidato más votado de cada estado se lleva todos los delegados de ese estado. Digamos, todos sus escaños, que no son escaños, pero bueno. Now it's time to start with our R code. We'll read this simple data set. Each row represents a state, with columns showing the aggregation of polls on one side and the number of eligible delegates in each state on the other. Y entonces aquí necesitas una segunda capa de información que es, bueno, si las encuestas en Texas, las encuestas nacionales me dicen que la cosa está a 60-40, ¿cómo de probable es que en realidad esté 50-50? Es decir, ¿cómo de probable son errores de distintas magnitudes? Before we dive back into the code, let's put ourselves in the computer's shoes. The individuals entering the polling station on Madrid's Fomento Street aren't real. They're part of a simulated election day. They cast their votes based on the probability distributions we've programmed, then head back to their virtual homes. If we ask the computer to do this 10,000 times, it's like running 10,000 simulated election days with the same candidates and average poll results. Each simulation will produce a different outcome, thanks to accounting for potential polling errors. Remember, the problem we're tackling is subtle, turning poll data into a count of delegates by state, and finally into the probability of Hillary Clinton or Donald Trump winning. It's a complex probability that isn't immediately obvious, which it's not clear to everyone. Thing is that some people confuse the forecast, let's say 70% chance this candidate will win, they confuse that with the forecast that that candidate will receive 70% of the votes.
Now, if you receive 70% of the votes, you're going to win. If you receive 60%, if you receive 51%, if there's only two candidates, you don't need 70%. And in fact, if it's likely that you'll get anywhere close to 70%, then the probability that you'll win is very, very high, maybe closer to 99%. Perhaps you can understand this common mistake through the following code. Remember, we've already loaded the data into the polls table. We generate the variables C votes and T votes to store the results of each simulation. It said, how many delegates Clinton and Trump win each time we simulate an election day. For now, these are empty vectors that will be filled with data as we iterate. The name variable will record the winner of each simulation, meaning the candidate who secures more than 270 delegates. The variables polling means C and polling means T. Simply read the average of the polls for each state, for Clinton and Trump respectively. Now, how do we include the errors that polls are likely to have? What if we look at historical data? ¿Cuántos se han equivocado en el pasado de las encuestas? Y los errores la magnitud de los errores de las encuestas en el pasado asumes que te están informando de la probabilidad de los errores de las encuestas en el futuro. Entonces, eso es un axioma, como creas en eso y ya está. We now enter a loop that runs through all the simulations. For each one, the first step is to draw an error from a probability distribution that affects all states equally. This reflects how much polls have been off globally in the past. In this simulation, the error value is 3.33, and it will change each time we simulate a new election day. Next, we simulate an error for each state. This adjusts the polls for each region. In the CP variable, we calculate the difference between Clinton and Trump for each state by adding these errors to the average poll results. Clinton wins if this difference is positive in a state, otherwise, Trump wins. Then, we sum up the number of delegates for Clinton and Trump. In this simulation, Hillary gets 234 delegates and Donald gets 304, so Trump wins. And as you know, this loop repeats as many times as your computer and patience allow, generating graphs like this one, from which you can derive the probabilities of the events you're interested in. Una vez gana Trump, una vez gana Hillary, y bueno, haces eso 10.000 veces, 20.000 veces las que sean, y al final puedes dar probabilidades. Puedes decir, en el 70% de nuestras repeticiones, simulaciones, gana Clinton, en el 30% gana Trump, y ese es el resultado de tu modelo electoral. Now, it's time to interpret the results. Why is it that probabilistic results like these are often misunderstood? There's a tendency for lay people and non-technical decision makers to shy away. Oh, all that probability stuff. Oh, don't talk to me about probabilities. That's what the data scientists are for. Cuando tú dices que Trump tiene un 30% de probabilidades y que Hillary tiene el doble, igual el primer impulso es pensar que el doble es mucho más, ¿no? Que tener el doble de algo que alguien es ser un candidato muy firme y tal, ¿no? You say 70%, you're not saying sure thing. No way, no how. You know, between 0 and 100, it's closer to the 100. But between 50 and 100, it's closer to 50. And it's not rocket science to understand that. Pero entonces lo que necesitas es tener un poco hacer un poco experiencial esa probabilidad. I did that experiment in class. Here's a reenactment. I asked the students, was Nate Silver wrong with his election model for giving Trump only a 30% chance? And the answer was clear, yes. Next question, has anyone ever seen Messi miss a penalty? One student was absolutely certain. She told me she still couldn't forget the time Messi missed one against Real Madrid in the Champions League. So then I said, watching someone miss a penalty isn't an impossible event. In fact, if you think back, you've seen Messi miss them roughly 3 out of every 10. Tú ya tienes ese feeling de que esto se marca al 70%, pero tienes el recuerdo de un montón de penaltis que no se han marcado, ¿no? Entonces, esa es la solución. You can also start playing around with your simulation model, another way to get a feel for probabilities. Si tú estás usando el modelo y tú le vas dando y vas viendo las simulaciones que salen, ves que muchas veces gana Trump. Entonces, eso ya para ti no es una sorpresa que gane Trump con un 30%, porque si tú le das 10 veces aquello, pues gana 3.
Entonces, son menos que 7, pero obviamente sale. Entonces, ese es un poco, para mí, es el mejor atajo para comunicar probabilidad. Es como usar símiles, o hacer algo interactivo a veces, si tienes la atención del lector o del usuario, que muchas veces no la tienes. But that's the fallacy. The probability, a number between 0 and 100, in and of itself isn't that hard to understand. It just needs a short conversation, go through a few examples, address a few fallacies. It's just the existence of that conversation that's generally lacking. Another reenactment. The day after the election, at the office, someone tells you that Kiko Yuneris or Nate Silver got it wrong. This time, for real. And you make that face, what do you even say to that? En realidad, lo que tú haces es imposible de falsar, o sea, no se puede, siempre dices que has acertado, ¿no? Porque si cuando Hillary y Trump, tú ganas Hillary, dices, ya lo dije. Y si gana Trump, dices, bueno, ya dije que había un 30% de probabilidades de que iba a ganar. Entonces, ¿cómo fallas tú? Entonces, y es un argumento válido, ¿eh? La trampa aquí, o digamos, la paradoja se resuelve con... Es difícil evaluar una predicción probabilística con una tirada, o sea, con un solo evento. Exactly. Someone who makes predictions can't be judged based on a single outcome. Lo que tú dices que ocurre con probabilidad 30%, o que tiene un 30% de probabilidades de ocurrir, ¿ocurre realmente una de cada 3 veces? Take a look at this chart. For each scenario, our forecaster assigned a probability. For example, in the US case, 70% for Clinton and 30% for Trump. The same goes for elections in Mexico or Spain. For each prediction, you can list the possible outcomes you gave a probability to. Next to them, we mark whether the event actually happened with a 1 if it did, and a 0 if it didn't. From this table, if we do it for lots of predictions, we can build a graph like this one. As you can see, it shows how often each forecasted probability actually came true. For example, we gave Clinton a 70% chance of winning, but she didn't. So that ball lands here, where events predicted with 70% confidence didn't happen. Trump, on the other hand, had a 30% probability and he won. That ball goes here, under events that were supposed to happen 30% of the time. Now, we count up the blue and orange balls. If things are going well, the events predicted with probabilities between 20% and 40% should have occurred about a third of the time. And here, that holds up, the blue ones make up about 25%. If your prediction model is working well, we say it's calibrated and the chart should look like this, where the events we predicted with a given probability actually happen at about that rate in real life. But of course, it could also turn out that we're not well calibrated. Porque o has cometido un error al medir el acierto histórico de las encuestas en el pasado, que no es una cosa como complejísima de capturar, de medir, entonces bueno, pero te puedes haber equivocado. O puede ser que haya cambiado. O sea, por ejemplo, imagínate que las encuestas se vuelven peores o se vuelven mejores, como tú estás usando, digamos, su precisión histórica para ahora, pero el mundo es bastante parsimonioso. Y el instrumento, si acaso, o sea, los estudios que hay es más bien de que se han hecho mejores, aunque, digamos, tenemos la percepción a veces de que lo contrario, pero en general más bien han tendido a hacerse mejores. How much better, really? Does it even make sense to talk about a perfect probabilistic prediction? La gran virtud de un pronóstico probabilístico es que te dice cómo de raro es que esté se equivoque. Esta información te la puedes ahorrar si tienes una máquina de predecir perfecta, pero es muy útil cuando los pronósticos son inciertos. Piensa en la aplicación del tiempo que llevas en el móvil. No es mejor que informe de que mañana hay un 71% de posibilidades de que llueva a que te diga que lloverá y luego falle una de cada 3 veces. Una probabilidad es una predicción y al mismo tiempo una advertencia. Cuando estuve así de seguro en el pasado, una de cada 3 veces no llovió.